ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар мифони хушрӯ мехоҳам ки ҳар як шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунем. Барои чӣ? Бисёр шудааст рекламаи ширкати атомӣ. Аллакай блогерҳо ё дигарам нигоҳ кунед, рекламашон плавна рекламаи ширкати атомида гузаштаг. Барое ки одамо уже пул доранд, рекламаи атомиро бисёр мехаранд, фоидаи атомиро дидистиян. Ай атомӣ фоида набоша, вай одамо пул дода реклама намехаранд ай блогерро. Барои ҳамин духтарако касоне ки мехоҳед дар атоми кор кардан, рақамҳои мо дар рӯи экранай бинависе. Дар бораи кор мо мефаҳмонем. Та командаи худмон ай духтаро, занҳои тоҷик, биёи қадимо кор кунед, ай хона набаромада маошҳои нағз мегирен. Оли куш беҳад нағзай. Иначи хеле ки медонем уже ма 220 000 кор кардагим. Май, июн, июл 3 моҳда. Нигоҳ кунед як мард барои чӣ қадар мисол 80 000 ёки ман намедонам 50 000 пули российский чанд ҳама қадар ойликошон чӣ қадар азоб мекашанд, сар бар вақт мераванд, шав мебиёянд. Неки шумо занҳо метонед ҳамчун кӯмак барои оилатон дар хона нишаста анам қадар пула кор кунед ва баракати хонатон зиёдтар шавад, зиндагитон беҳтар шавад. Барои ин фақат омада дар ширкати атомӣ кор кардан дар кор. Хоҳем ки кам расход кунед, оили ки нағз бигирен, рақамон дар рӯи экран бинависе, оиди кор мефаҳмонем. Дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, ана расходи зиёд намекунӣ, балод намесӯза, айзвания намеғалтӣ, только дар ширкати атомӣ. Марҳамат, бинависе, оиди кор суҳбат мекунем. дӯстони азиз, экспериментҳои макияжкунӣ рафтаистай. Ман тени сиёҳ кардам ки не, это было ужасно. Дар реклама матад ки не обратно қафо мебинем. Ҳозир тоза кардам шуна. Духтаро чӣ гап гуфтанем дар бораи ки бисёр вақт дар комментарияи мо ҳозироя 2 та 4 та 8 ҷоҳо пайдо шидиянд. Ман намедонам ва ё нав дуромадиянд ширкато кор ки ҳамин менависанд ва ту ширкати моро гуфтестӣ, ту ширкати моро дар назар дорӣ. Ман вақте ки мегӯям ки масалан фуфло нахарем, мегӯям ман номи ягон ширката намегирам. Намедонам барои чӣ, ва ё мегӯянд ки шумо ширкати моро дар назар доред. Яду кӯдакчавакои нав кор омадагианда, одамои калонсолое ки дӯстои ман дар дигар ширкатҳо кор мекунанд. Ман қадимаи суҳбат мекунам, гап мезанам. Мисол мо ягон бадбинӣ надорем. Чиро бигирем агар напрямой, мисол мо чӣ шуморо дурӯғ гӯем? Конкуренти бақувваттарини мо ҳозир дӯстои азиз, ман дар ширкати атомӣ кор мекунам, мо мегӯям, чтоб шумо бифаҳмед. Конкуренти бақувваттарини мо ҳозир дар бозори ҳамин бизнеси занҳои тоҷик ширкати Фаберлика и пӯшида нест. Мо наметонем мира инкор кунем ки не мо зур ту дастаҳо мо рақобат кардастем. Конкуренсияи мо қатъи Фаберлик рафтаистай дӯстои азиз. Мақсад ягон чизи баҷоӣ надора. Неки мо ҳақ надорем ва ҳеҷ вақтам дар ягон чиз мо намегем ки ҳар як одам бигем, мисол ҳар як бизнес короче конкуренсия хача дорад духтаро. Ҳар як бизнес бо тимболи иқадар монанд боша ки ҳам дар ин харид кунӣ, ҳам дар ӯ харид кунӣ, ҳамаш яхел боша. И тамоман уже ҳамин як сферада конкуренсия беҳад вазбин рафтаистай. Конкуренти мо только Фаберлика, на Америкаи, на Эйвон, на дигар. Барои чӣ Фаберлика? Барои ки Фаберлика чизаш арзонай мехаранд мардум, уже омӯхташтагиан. И продуксияда уже дар Тоҷикистон чӣ бигӯм талабот ҳастай ва аллакай ин қадар толчука дора, доставка дора. Ва фаромӯш накунем ки ин қадар результат нишон додагия ин ширкат. Мо ҳамаи ида чашмона пӯшида наметонем ки бигем не мо зур хеохе. Не, мо результати ира дидагием мақсад. Барои ҳамин ҳо действительно мисол мо эътироф мекунем ки мо конкуренти бақувват дорем ки мисол вазбинай қатъи вай кардан, саперничит кардан вазбинай ва ӯ результате ки занакои тоҷик нишон додагианд дар Фаберлик атомӣ нест ва нишон доданшам ҳоли маълум нест ки мо ай уҳдаи ҳамин кор меброем ё намеброем. Мо новичоко. Барои ҳамин мо инро албатта эътироф мекунем. Лекин гап дар сари чӣ рафтаистай ки ҳамин духтаракое ки нав кор медроянд, баъд мебиёянд менависанд дар поёни комментариҳои ман. Мисол менависанд ки ва шумо моро дар назар доред, шумо моро гуфтестем. Инсоно, мо то номи шуморо нагирем, мо шуморо дар назар надорем. Ва кае ки гуфтум ки Фарида, Лайли, Мафтуна номтона гирифту, ба шумо бигӯ ки маям.
این بیزنس ده آدم در وقتی که بازار میری پامیدور فروخته هم همه یخ پامیدور میفروشن که یار آدم مثلا پامیدور خچ دیگه اپیس ود میکنه و مثلا سخوات میره میگه ای پامیدور قرغان گوشتی اصلا پامیدور خشوتار استودگی پامیدور یوروپ همون گی باشه نکی و آدم ترجال میکنه تا پیش هوای میری میگه ای پامیدور گوشتی پامیدور قرغان برای همین ما کارمون هم خیلی میتونیم تعریف میکنیم انا بعدش در دستی همه آدمایی که انتخاب میکنن یا که نه انا نه که ملالت که بگم چی بگم نویچوکوی که در دیگه شرکت ها کار میدرویم و بعد مینویسی در کامنتاریش شما را گفته است تو دستو دا انا وای خیلی رزولتات نشون داد انا وای خیلی رزولتات نشون داد اما آدمایی که شما میگه که رزولتات نشون داد این آدما دوستای نزدیک ما شناسای نزدیک ما که در شرکت های دیگر مثال در فابریک کار میکنن انا ما به حد خرساندم که وای رزولتات نشون داد اگر وای نمیشیدن ما موتیواسیون نمیگرفتیم اگر وای اون خرید نمیکردن خونه و ماشین دیگه چی ما موتیواسیون نمیگرفتیم میگفتیم ای کی خرید بیزنسی سیتی و خونه و در می روسا میگن که نیپای من نیوار مقصد شما که من در کلمهش بقبه که من شرکت شما را گفته است باشم ایمی نوع نام شه مثال دعامه یا یگان چی دیگه مثال پس داده است باشم بعد که شما ما را گفته است اتاک من مثال هیچ وقتی از شرکت دیگه را پس نمیزنم نکی مارکتینگ همین پیش بردن این بیزنس ای تعریف کردن همون کارت باید چقدر تعریف کنی مثال خیلی هست امورا با تعریف کنی باز زیادتر تعریف کنی یا معنی لوبای کس در دیگه شرکت مثال همه پیشرویاش تعریف میکنن برای همین دخترکو شما عصبی نشوید نویچوکوی که نو یگان شرکت میرین پیش نمیروین باید چی دیگه بسیار با آدمای هستن که ای شرکت های دیگه در کتای کامنتاری ما نمیگیم که پولی مرا خوردی قما خرید کردم مرا فریب کردن ما پیش نرفتم ما ایدست ما هیچ نمیه ای دستی مالیش دیگون چی نمیگه که شما خرید کرده سوخته چی پوشیده نشیده من نمیدونم پیش ای درآمدن فکر میکرده پیش ای خرید کردن فکر میکرده که میتونه فروختن نمیتونه من نمیدونم که شما چی خریدگین یکی کسی که کار میکنه و موفق میشه مثلا هست شرکت اینا میگیرم که شرکت دیگه چی نامش نگم بود سودنتی ما شما وقت بود به حد آدمای وزنین مثال این شرکتی تازون دختر نمیشه که ما 6 ماه کار کردم یگون چی پیش نرفتم اولا مثال هیچ که مجبور نمیکنه که کار بیخ چون میبینن مثلا یگان کس فریاد میکنه شو اینترست نمیشه چون میگن که ها میریم کار میکنیم میگن و میگن که ما 6 ماه کار کردم هیچ نشیدم اخت 6 ماه چیکار کردی 6 تا در گروه یگان کار نکردی ما یگان چی تر کده نمیتونیم هر یک کارده ما باوری دارم که چی فابریکای چی اتمی همه آدمای نستونیکای آدمایی که رکلام میخرن میفهمونن که کار اومدی جای ما این بلا 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 مقصد ما چه میگیم اومدی دو کس هم میبری رجیستراسیون میکنی در 6 ماه یه بار خرید میکنی اینا اومدی توزون یه بار در 499 خرید میکنی دو آدم میاری تمام دیگه هیچی نه مثلا همین گپورا میگیم اختو نه اومده باشی خرید نکرده باشی دو کس نه آورده باشی چه خط بالا میری کنیش تا بالا نمیرته در اونجا 10 سال دیگه هم تمشینی بعد پگا ویناواد میکنی که نمیکنی که نستاونی که ما بود ما خرید کردیم او اویلی گرفت او خونه خرید او ماشین خرید او چی خرید ما موندیم برای همین کوشش کنید که خودتون پیش روین انا کار آموزین و نگاه کنید همین کار ایدست میاد پیش درآمدن ایدست هم زنکو میبینه که همین کار پروستا کوشش کردن در کار پروستا شیشتا هیچ که نستاونی یا تا شما چند تای همه شما را یاردم کردن نمیتونه ای در دستی خودتون پیشروی شما در دستی شما دخترکو و همون آدمایی که نوید میکنه التماس در کامنتاری من ننویسین انا بعد آدمایی که میگن که تو اومدی خیلی کردی توی تاری گفته استی کارو چه آدمو رو ایره زده استی دخترو من نگم یک کسی دیگه در جای من میومد من نمیبودم لوبای آدمی دیگه رکلام میکرد اتمی پیش میرفت دخترو کار میکردن ما یه چی ده حیرانم که همون آدمایی که در همون شرکت ها کار میکنن نستونیکا جان قدیما کار میکنن برنامه شوهرشون نیکیم آدمایی که در تگی ویان با میبینن در پیش ما نویسه میکنن اجرال با میکنن ایتا اوتا میکنن یک کتاب کامنتاری هم نویسن ما چند بار گفتم که من هم کامنتاری هم مخم کرد اگه بفوده کامنتاری شما رو به غرض ما هیچ کنم ببینم و کامنتاری که من معقول نیست ما اونجا رنگ دیکتاتور رو میگیریم طرف است و دلیتش میکنم آزادی نیست اونجا دیگه در کانالی ما
در канали ма озодӣ нест ранги пештара безе гуфтид чақа судалит меши публикация накарда барои михтон азоб нате як китоб комментария нанависе ки то дамура разадести ё ки наставники ма гандай наставники ма намеким киай ма қа харид кардум вай хели харид утари харид ис гапотона да наставниктон биге мо да шумо мисол кордор нестем мо намегем шумо да мо кордор нашавем кордор шавем мо парвон надорем лекин ҳама духтарои ширкати фабрика мегӯм и дӯстои наздики ма ҳамаш да муваффақият мехоҳам мисол и бозора мисол наставникора ма азобша медонам вақте шумо наставника гамда мегӯед наставники ма ихе ухе наставникое ки шумо ҳаморо дар пеши мо ғайбат мекунед уо дӯстои ман мо пеш ай фаберлик шиносудагием барое ки блогероша ма ҳамчун блогер мешиносам мо суҳбат мекардем мо отношениёи бад надорем мо постоянно гап мезанем май хурсандиёи вай хурсанд мешам мегӯм тонистан ами занакҳои тоҷики хонашин и беҳтарин корай мақсад ҳаваё ҳастанд ки дигарон мегӯянд о амихали ширкатам мешава кор карда ва вақте шумо мегӯед наставники ма ута шумора вай я наставник ҳамаро ёрдам карда наметавонам бовар кунед он наставник мемори ин то соати 12 шаб ку бояд телефон да отвечат кунӣ бинависи мисол я занҳо чихе савол метиҳанд ма чанд сум ойлик мегирам кай ма ойлик мегирам намегӯяд ки ма бояд чанд қа кор кунам вай сразу айболаи ойлик мепурса ҳар як одама бифаҳмон ӯ говорит ки системаи кора бугу ба ӯ кор куна ё накуна меҳнати наставникора ман нафаҳмидистам барои ҳамин ма фикрои шумо қатъи розӣ нестам одамое ки жалба мекунем комментарияи мара да видеот мона намекунем ки бинав и интихоби шумо ба духтаро кор даромадан кор кардан агар шумо муваффақ нашиде ягон наставник гунаҳгор неста наставник одами шустри раназ мебинад барое ки ай одами шустри наставник да ҳамеша фоидаҳай не ки ай одаме ки намепурса худаш намекуна наставник мега хай хуши кор ки надоштай биё ма ёрдамшам накунам бефоида вақт ма чӣ ба расход кунам бовар мекунем ма кор мерам администратори ма қадима гап задеса ку хуши ман дар телефонай халиш мегӯм ӯ хучам бечора ҳис мекунад ки ман уже гап бибаъд далшия гӯш накардистам барое ки ма телефона бояд постоянно ҷавоб диҳам ма мегӯм ҳозир ҳамаи амиёро ҷавоб диҳам ба очама занг мезанам мегӯм уже ҳамаро ҷавоб медиҳам соати 12 шуда очаи ма 8 усу ховад ман успед намекунам даже очам да сари вақт занг занам барои ми кӯшиш мекунам ай ба хона биромадам сразу занг занам барвақти қатъи штоб очам хов набоша барои меҳнати хела вазбинай ма меҳнати ҳамкасбома қадр мекунам ва вақте ки ягон кас дар нисбати ва ё гапои ганда мега ё видео дар бораи ва ё гап зан моро ита кардан ута кардан ма хел мекунам ки это несправедливо барое ки мисол ваё наметавонанд кӯяк кошелёки шумо пул гиранд айтани шумо харид кунанд мисол шумо худтон покупкаотонро оплатит кардагин худтон ҳамин роҳа интихоб кардагин барои ҳамин намешава ягон каса гунаҳгор карда дар ин кор анамха дӯстони азиз ҳамин мавзӯъро маҳкам мекунем дар комментариҳо ё ки просьбаи личный накунем ки ма ягон каса ганда кунам